Naimbangag sa Pilipinas at tuyen dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Itaalawas ti manam na mga umadwan dagiti pasahero kadagiti terminal tapno agawid an nasapa. At dangatan nagbaliwan na itna mapaspasaran ti karit iti panagmina ti presyo ti krudo ken gasolina iti pagilian. At the report ni Jessel Kate Lapisar. Mano nga aldaw sakbay ti Semana Santa at dagiti biyahero ang nagdesisyon nga agbiyahe ang nasapa tapno maliklikan dati at tiddag apila kadagiti terminal ti bus iti syudad ti Baguio. Maobserbaran meten dagiti makipilpila nga agpabuk ti biyahe iti Governor Park Road Terminal ang maysa kadagiti kangrunaan at terminal iti syudad. Ni Manang Violi amang pangpanggap nga agpasyar EJ Baler nasapa ang nagturong iti bus terminal tapno may pasigurado nga adda ti pagluganan da. Baka mamaya maraming pasahero, di ba? Senior kami, gusto ko sa harapan. Kaya 7:30 nandito na kami. Ang yung oras nung 10:30 pa. Naertang ti panagsaganang impatungpal dagiti terminal iti Governor Park Road tapno may pasigurado ana nayas ka natalged dagiti biyahe ti Semana Santa. Nasukimat ang nasayaat dagiti amin alugan ang maaramat ken impasigurado da nga natalged ti kapanunutan ken salunat dagiti driver da. Maaramat met amin a unit ti bus da tapno maipaayan ti serbisyo dagiti agbiyahe. March 27, nag-start po kami, full blast ng aming mga bus. Talagang full operation kami para yung mga mananakin natin mapagsilbihan natin maayos po. Nang rugimutan anang ipatungpal ti DOTR Cordillera, tinaingot nga inspeksyon kadagiti terminal ti resyon, babaan iti Oplan biyaheng ayos no sa dino naka-heightened alert status ti ahensya para iti Semana Santa kan Summer Vacation 2026. Nang rugi daytoy iti March 23 kan aglipas inton April 6. Ang concern lang naman talaga namin is yung roadworthiness. Una-una yung roadworthiness na magbibiyahe. Tinitingnan namin talaga physical, cursory, lahat ng yung tires. Kasi kung 30% na lang yan, hindi namin pinapabiyahe. Iti matpakdal Baguio City akadawyan at turturungan dagiti tattao na obserbaran ti panagbabati bilang dagiti turista a bumisbisita ti lugar ken ti panaglag-an ti gunay ti trapiko iti baet ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti produkto alana. Ngem nainget latta ti may patpatungpal a panagsagana dagiti kapulisan ti lugar para iti umadanin a Semana Santa. Nakikoordinate kami sa mga iba-ibang civic group organization at volunteers group organization para mapanatiling tahimik ang Baguio, lalo na itong summer vacation. Naituding ti maangay nga inspeksyon ti Police Regional Office Cordillera kadagiti kangrunaan at terminal ti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet itaalawas. Tapno may pasigurado ti linak ken kapya dagiti agbakasyon ken dagiti agbiyahe kadagiti nagduduma a probinsya. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti La Union manarimaan ti panipatumpal ti LTO Region 1 iti Oplan biyaheng ayos para iti Holy Week. Iti met Ilocos Norte, indeklara ti otoridad ti dua pagadalan ang natalged kalpasan ang nakaawat da iti bomb threat. Dagitaken da dumadamag iti Ilocandia iti report ni Diane Monica Tukay. Iti La Union, nang isayang ti probinsyal na gobyerno ti Grand Send-Off Program para kadagiti atleta ang makisalisal iti Region 1 Athletic Association Meet ang maangay iti Candon City inton April 5 aging 11. Dumanon iti nasurok siya magasot nga atleta. Naganak kadagiti coaches da, tinakipasat ang mga ipakita tinatibkar a support system para kadagiti atleta. Malaksid iti dayta, naipaypay kadagiti atleta ti allowances da ang maaramat bayat ti panakisalisal dagitoy iti makalawas a regional meet. Pamanaknakla ang daytoy iti natibkar a suporta ti probinsyal na gobyerno kadagiti ang tutubo iti na dumaduma akita iti tay active sports ang mga presenta ti probinsya. Papartangan ti Land Transportation Office Region 1 ti panay patungpal ti Oplan biyaheng ayos ita a Semana Santa 2026. Sinukimat ti opisina dagiti public utility vehicles babaan iti panagberipika ti lisensya dagiti driver ken konduktor. Nasukimat pay dagiti registration dagiti lugan tapno masiguro ti roadworthiness ken panagtungpal kadagiti lintag ti transportasyon. Malaksid iti data nangisayang kat ti opisina ti road inspection ken terminal monitoring. Malaksid iti panakitinulong ti PNP nang ipasdakbay ti help desk kadagiti lugar tapno may paayan ti serbisyo dagiti motorista.
Mga warawars pay dagito iti information, education, ken communication materials, tapno may tandudo ti kinatalgad iti kalsada ken responsable apan nagmaneho. Iti Ilocos Norte, dagos ang nagresponde dagiti kamang ti PNP, BFP ken Force Multiplier, iti pagadalan ija Ilocos Norte National High School ken Ilocos Norte College of Arts and Trades, kapoy tinaawat da abam threat iti nasao a pagadalan babaen iti email. Kalpasan iti maysa nga oras, naideklara as safe ti pagadalan gaputa awan tinasarakan a bomba. Agtultuloy mo ti investigasyon dagiti otoridad tapno maduktalan no siya sino dagiti adda iti lukudan na iti daytoy, a posible a makaswan iti anti-bomb joke law. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sunduan na Imbangal daw.